हेलो गाइस, आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं हम लोग का एरिया में। देखिए पूरा बारिश से पूरा भीग गया, पूरा बारिश फ्लड होने वाला है अभी। पूरा देखिए हम लोग का बाड़ी घर यहाँ पर है। देखिए घर में पानी उठने वाला है अभी। आप लोग सब देखिए घर में पानी उठने वाला है अभी। हेलो गाइस, देखो तुम्हारा किलान जल बाढ़ता से हमारे दिखे तो बया रुआ रन सब रास्तार ऊपर उठानी उठासे नीचे जल पूरा पड़ी बाड़ीर भीतर सब जल। कहाँ जाओगे? तो पानी उठ गया ना क्या घर में? ना अभी नहीं उठा। उठने वाला है क्या? ना हेलो देखो बंधुरा सब बाड़ी घर में तो किलान जल उठी जाते ओ तो नीचे बाड़ी घर आछे सब जल उठी जाते क्या बाड़ी। रास्ता बेशी उफरे ना, रास्ता तो उठी जाए जल। देखो बंधुरा पानी है, पानी चारिदिक। ভিডিও বানাই রা ঠিক আছে বানাও বানাও তোমরা ভালো আইছে তো তোমার বানা ওই মানুষটারে দেখাই আর মাতৃভূমির টেকা প্রচুর মারছে। দেখো বন্ধুরা সবে দেখো, সবে দেখো মাতৃভূমির টেকা মানে আমরা বিকারি বানাই লিছে মাতৃভূমির টেকা মারিয়া কোন ফিশারি রাখিয়া বুঝছে মাতৃভূমির টেকা দিয়া 5-6টা ফিশারি রাখিয়া বোয়াত। হ্যালো বন্ধুরা সবে দেখো মানুষ বাড়ির থেকে বাইরেবার রাস্তা নাই, রাস্তা সব ডুবে গেছে। দেখো সামনে একটা পেট্রোল পাম্পও ঢুকি যাবার তাল। চারিদিকে একদম পুরা জলে জল। আপনারা কিতা দেখাইতাম, এটা দেখলে বহুত দুঃখ লাগে আমরারও। পুরা অবস্থা খারাপ পুরা। और रास्ता तो उठी যাব जल जे परिस्थिति देखी আর আমি আইছি এখন পেট্রোল পাম্প পেট্রোল নেওয়াত। পেট্রোল পাম্পের সামনেও একদম ফেক হয়ে গেছে, জল উঠি যাবার তাল পুরা রাস্তা পেট্রোল পাম্পও। আবহাওয়া খারাপ, বৃষ্টি আবার আসব যে অবস্থা দেখি আর পুরা জল চারিদিকে।